We think people are going to be very Saat menerima Raja Yordania Abdullah di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berusaha meyakinkan Yordania dan negara Arab lainnya mengenai proposalnya merelokasi warga Gaza. The Palestinians or the people that live now in Gaza will be living beautifully in another location. They're going to be living safely. They're not going to be killed, murdered, and having to leave every 10 years. Because I've been watching this for so many years. It's nothing but trouble. Yordania dan Mesir telah secara terpisah menolak pemindahan warga Gaza ke masing-masing negara. Menurut seorang pakar Timur Tengah di George Mason University, Kerajaan Yordania memiliki sejarah problematis dengan pengungsi Palestina dan tak ingin terkesan membantu pemindahan warga Gaza. I think King Abdullah went into that meeting hoping to make Trump understand that this question of Palestinians coming out of Gaza into Jordan is an existential question for Jordan. Tapi Raja Abdullah mengatakan akan terus bekerja sama mencari solusi bersama Amerika dan sekutu Amerika Serikat lainnya di Timur Tengah seperti Arab Saudi. We have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the point is how to make this work in a way that is good for everybody. Dalam kesempatan itu, Trump memuji langkah Yordania dan berbalik dari ancaman sebelumnya untuk membekukan bantuan ke negara Arab yang tak mau menerima warga Gaza. Pertemuan Presiden Trump dengan Raja Abdullah dilakukan pada saat terjadi kemandekan dalam pembebasan sandera oleh Hamas sebagai bagian implementasi fase pertama gencatan senjata dengan Israel. Trump kembali mengancam akan bertindak tegas bila Hamas tak melepas sandera selebihnya dalam fase pertama hingga tenggat waktu Sabtu siang. Israel dan Hamas sama-sama menuduh pihak lawan telah melanggar gencatan senjata. Sementara ada juga kekhawatiran Hamas memanfaatkan jeda pertempuran untuk kembali membangun kekuatan. I think they have concerns about Hamas once again reorganizing itself. We know that police forces in Gaza, which are connected to an interior ministry that's controlled by Hamas, have been very prominent on the streets, and Israel probably suspects that some of these police forces are militants affiliated with Hamas. Pengamatan serupa diungkapkan Stephen Hanke, ekonom Johns Hopkins University yang dulu juga penasehat pemerintahan Ronald Reagan. The Western policy has been a complete failure. The Israeli policy with regard to Gaza has been a complete failure because the objective was to wipe out Hamas. Well, it's clear Hamas is not wiped out. And who's financed a lot of this? The United States. And who's going to finance the rebuilding? The United States will fund a lot of it. Meski mengatakan Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza saat rekonstruksi, Presiden Trump juga mengatakan akan merangkul negara-negara di kawasan untuk membiayai rekonstruksi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Dalam perjalanan ke New Orleans di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Presiden Donald Trump kembali menyatakan proposalnya merelokasi warga Palestina di Gaza sambil membangun kembali jalur Gaza. We're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. Dalam program Meet the Press di NBC, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih menantang kritisi rencana ini untuk menawarkan solusi lebih baik. You can't get to post-construction. You can't make this the Paris of the Mediterranean like Beirut was back in the 70s and give these people a better life if you've got 1.8 million people living in absolute squalor in mountains and mountains and mountains of debris. For anyone, the media included, that doesn't like what he is proposing, come to us with a better plan. Proposal relokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania bergulir di tengah implementasi gencatan senjata
dengan penarikan pasukan Israel dari koridor Netzarim, wilayah sepanjang 6 km yang membelah Gaza Utara dari Gaza Selatan. Hingga Senin waktu setempat 21 sandera telah dibebaskan oleh kelompok Hamas, sementara 730 tawanan dibebaskan oleh Israel sebagai bagian implementasi fase pertama dari gencatan senjata Israel-Hamas. Lalu masalah rekonstruksi bakal ditangani setelah pemberlakuan fase ketiga gencatan senjata. Proposal merelokasi warga Gaza ditolak pejabat Palestina dan pemimpin negara-negara Arab, tapi mendapat dukungan kuat dari rekan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari haluan ultra kanan. Ini tidak mengejutkan bagi pengamat. It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms, in terms of colossal solutions and transitions and transformations, all of which are not the way the Middle East is structured. Tapi pengamat menilai solusi berkelanjutan membutuhkan kesabaran kedua pihak. You want change, you have to work very patiently over many years with many participants, or all you'll have is yet more violence and destruction and despair. Rencananya 33 sandera dilepas Hamas selama fase pertama, masing-masing disertai pelepasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Penggemar football berdatangan ke New Orleans, negara bagian Louisiana, guna menyaksikan langsung pertandingan puncak Super Bowl yang untuk ke-11 kalinya diselenggarakan di kota ini. New Orleans is just an amazing host city. I mean, you could just feel it around here. They really put their stamp on it, better than probably any other city can. Selain puluhan ribu orang di Stadion Caesars Superdome, 100 juta lebih warga di penjuru Amerika Serikat harus puas menyaksikan lewat TV saja. Selain pertandingan dan pertunjukan musik di sela pertandingan, satu yang ditunggu-tunggu adalah beragam iklan saat siaran langsung. So with respect to goals of Super Bowl ads, generally speaking, there are two broad goals that you can have, of course, besides sales in advertising. One might be reach and one might be frequency. So the advertising with the Super Bowl is wonderful for that first goal of reach because there are very few examples where we can generate a dedicated audience that is there with their eyeballs willing to engage with that brand during that time in real time. Setiap tahunnya siaran langsung Super Bowl menjadi siaran langsung TV yang paling banyak penontonnya. Karena itu perusahaan-perusahaan yang memasang iklan rela membayar mahal. So this is the first year that we've seen an ad go for $8 million for a 30-second spot. And one of the reasons that it keeps increasing, partly is the audience keeps increasing. We know people are staying tuned in, they're engaging, but also this halo effect. So if you have 30 seconds in the Super Bowl, you know that people are going to be talking about it on social. You know that every media brand out there is going to be talking about it and covering it. Proses produksi juga lebih mahal, sering melibatkan aktor Hollywood dan tokoh terkenal lainnya. Seperti iklan layanan antar makanan Uber Eats dibintangi Matthew McConaughey dan Ratu Kuliner Martha Stewart. Lalu celebrity chef Gordon Ramsay bersama aktor komedi Pete Davidson untuk iklan produsen panci Hexclad. Listen, $8 million is a lot of money for a corporation, but there is no better moment to get your brand messaging or awareness out there. This is one of the few moments left where people tune in. It's appointment television viewing. The audience is huge and it's growing. It's also a moment where people are actually excited to watch the commercials. They're not leaving the room. They're not fast forwarding through them. So you really have a captive audience and a huge audience at that. Meski menjadi spot iklan termahal, seluruh spot iklan untuk Super Bowl tahun ini sudah habis terjual pada November lalu. Menurut jaringan TV Fox yang memegang hak siar Super Bowl tahun ini, siaran langsung pertandingan disaksikan sekitar 126 juta warga di penjuru Amerika Serikat. Ini memecahkan rekor pertandingan tahun sebelumnya yang ditayangkan oleh CBS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang.
Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Sebanyak 2.000 pasukan AS ditempatkan di wilayah Suriah untuk mendukung koalisi Arab Kurdi yang tergabung dalam Pasukan Demokratik Suriah atau SDF dalam perang melawan militan ISIS. Ribuan militan ISIS ditahan di penjara SDF, tetapi masa depan kehadiran militer AS kini dipertanyakan. Trump is in a dilemma because he ran on this promise of America first, right? Get out of foreign entanglements, not commit US troops. But on the other hand, the dilemma for Trump is where if he was to pull back 2,000 troops or so from Syria, then you've got this major security threat or the potential of a security threat. Terkait keberadaannya di Suriah, Amerika Serikat menghadapi 2 tuntutan berbeda dari sekutu-sekutunya di kawasan. Israel mendukung keberadaan Amerika Serikat dan dukungannya terhadap SDF, sementara Turki menganggap SDF sebagai afiliasi kelompok bersenjata Kurdi yang memberontak terhadap Ankara. Analis menilai kehadiran pasukan AS lah yang menghalangi tentara Turki menyeberang. The only thing that protect SDF until today is that the US umbrella time is of essence for SDF to get their act together and to join forces with Damascus and to fold their forces into the Syrian armed forces. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki hubungan dekat dengan penguasa baru Suriah dan menuntut agar SDF dibubarkan atau menghadapi serangan dari Turki. Pemerintah Israel menyuarakan dukungan bagi SDF, mengingat resiko ancaman dari kelompok ISIS. Nobody wants to see the resurgence of the Islamic State, and I think in this respect, the US understands this is a small number of troops. They are effective, so why pull them out? Israel has voiced that it does want to see the West continuing supporting the Kurdish presence in northeast Syria, so there will be diplomatic efforts. Menteri Luar Negeri Israel baru-baru ini menegaskan pentingnya Kurdi Suriah sebagai sekutu Israel. We've seen increasing sort of moves by the Israeli government to essentially provide more formal and government support for non-state actors such as the Syrian Kurds, because they understand that, hitherto they've been entirely reliable in thwarting some of the major security concerns that the Israelis hold dear to their heart. Dukungan Turki bagi Hamas menjadi faktor yang ikut mempersulit pertimbangan pemerintahan AS. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pulau-pulau di Seychelles tidak hanya memikat untuk berbulan madu, tapi sudah lama juga menarik perhatian negara-negara adidaya. We do notice that there are various powers, various countries wanting to, as you say, woo us. Seychelles has made the decision that there will never be a military base on its territory, a foreign military base. Posisi strategis kepulauan yang terletak di Samudra Hindia ini, di sebelah timur Afrika dan selatan negara-negara Teluk, telah menarik minat negara seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok dari dulu hingga kini. Pada tahun 1963, saat Perang Dingin, Amerika Serikat membangun stasiun pelacakan di pulau utama Mahé untuk memantau satelit Rusia. Warga berusia 73 tahun, Paul Chow, masih ingat warga Amerika yang dulu ditempatkan di pulau itu. I was the head of the local island basketball team, and we used to play against the technicians at the tracking station. Kemudian pada tahun 90-an, beberapa tahun setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat menutup kedutaannya di sini dan menutup stasiun pelacakan sebulan kemudian.
Hampir 3 dekade kemudian, pada saat persaingan Amerika dan Tiongkok memanas, Washington sekali lagi memberi perhatian pada Seychelles. The reopening of the embassy underscores the importance that the United States places on the partnership that we have with Seychelles. Kedutaan besar Tiongkok di Mahe menolak permintaan wawancara. Tapi selama bertahun-tahun Amerika tidak hadir, Tiongkok telah membuat keuntungan diplomatik di Seychelles. Tiongkok mengirim dokter, membangun rumah sakit, perumahan terjangkau, gedung parlemen dan pengadilan, semuanya gratis. Tiongkok juga menghadiahkan sebuah gedung baru untuk stasiun televisi milik negara. The difference is that China's support to Seychelles is tangible. You can see them. You don't see the support that the US provides us. Rather than building buildings, we're building capacity. And wherever we can help to provide input and expertise, whether it is on drug trafficking or the legal system or police force, we're happy to do that. And that's where we see really making an investment. You're planting seeds for the future. It's again not the same thing as a building, but we believe that it's an even more important contribution to make. Tapi hal itu mungkin tidak cukup untuk menarik hati sebagian warga Seychelles. China helps the Seychelles a lot, so people generally have a very positive view of China. But whereas maybe the US, they left back in the 90s, so we don't really get in touch with Americans that much. Saat sejumlah warga khawatir negara mereka dipakai sebagai pion dalam permainan kekuatan geopolitik, posisi Presiden Wavel Ramkalawan jelas. Seychelles is not part of this. We will receive Chinese warships in port, Indian warships, European warships, US warships, because we are friends with everyone. Karena dilewati sekitar 60% pengiriman minyak dunia, Samudra Hindia adalah jalur perairan utama dan membuat Seychelles tetap menjadi perhatian para pesaing geopolitik seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kepulauan ini. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Perdebatan soal Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID mirip dengan yang sebelumnya terjadi di Inggris. Pada 2020, Perdana Menteri saat itu, Boris Johnson, menggabungkan Departemen Pembangunan Internasional atau DFID dengan Kemlu. This will unite our aid with our diplomacy and bring them together in our international effort. The Foreign Secretary will be empowered to decide which countries receive or cease to receive British aid while delivering a single UK strategy for each country. Langkah Johnson sesuai dengan posisi partainya, Partai Konservatif yang skeptis terhadap pembelanjaan untuk bantuan luar negeri. Not always kind of aligned with what he thought the UK's foreign policy priorities should be. I think there was definitely a sense among those on the right of UK politics that DFID was kind of, a bit too big for its boots perhaps, or needed better oversight. Tapi langkah pemerintah Johnson mengejutkan penerima bantuan. Pada 2020, pembelanjaan Inggris untuk bantuan luar negeri juga diturunkan dari 0,7% produk domestik bruto ke 0,5%. Penyaluran bantuan juga dialihkan sesuai dengan pertimbangan geopolitis. There was more attention being paid to trying to outcompete, let's say, China or Russia, particularly in Asia Pacific, trying to upscale investment in these regions where historically aid had been much more focused on Africa. Kemlu Inggris yang sebelumnya bernama Foreign and Commonwealth Office atau FCO sejak penggabungan DFID lalu menjadi Foreign Commonwealth and Development Office atau FCDO. Di Amerika Serikat, Menlu Marco Rubio sejak awal Februari merangkap sebagai penjabat Direktur USAID sambil revisi dilakukan terhadap organisasi dan aktivitas badan bantuan ini. Pemerintahan Presiden Donald Trump mendesak agar bantuan asing diselaraskan dengan kebijakan America First atau mengutamakan Amerika sambil mencari jalan untuk melakukan efisiensi anggaran. Pengalaman Inggris dengan DFID yang kini masuk Kemlu bisa menjadi pelajaran bagi AS, menurut analis. In the UK instance, there was a sort of reputational hit. DFID had a very strong brand, as does USAID. There's also the kind of knock-on impact it has on morale and productivity. I think this is particularly going to be a case in the US. But there is now a sense that
the FCDO is the sort of the one voice, and that there are people who have both development and diplomacy experience who are representing the UK in countries where the UK is spending development money. Juga menurut Durant, pengawasan ketat pembelanjaan penting bagi upaya menjaga dukungan publik bagi bantuan luar negeri. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Beragam kue khas New Orleans dibuat di Norma's Sweets Bakery. Untuk membuat adonannya perlu banyak telur. Dengan lonjakan harga telur akibat perbakan flu burung di antara ayam petelur, manajer toko roti ini terpaksa menaikkan harga sambil mengorbankan sedikit laba. We trying to not jump our price up because I know this is something that's just a temporary problem, but it's almost we need help paying for these eggs. Selain harga telur, inflasi secara umum menunjukkan peningkatan. Data terkini dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan indeks harga konsumen meningkat 3% dibandingkan tahun sebelumnya. This weekend I saw so many news stories about the eggs and the price of eggs and what's going on there. If you look across the board at all sorts of food and those sorts of inputs, it's a challenge. Inflasi terangkat harga bensin dan bahan makanan. I have to cut back. I cut back on a lot of stuff because before I usually, every once in a while I'll do some impulse buy, but I don't do impulse buys anymore. I can't afford to do impulse buys, so I just come out and get what I need. Pengamat tak menyampingkan faktor musiman dengan kenaikan yang lazim terjadi pada pergantian tahun. The real headline was the fact that the inflationary picture remains intact. The disinflation narrative that we are all hoping for to some degree seems to be continuing to hit some bumps in the road, for lack of a better way of putting it. Therefore, reflation continues to be a concern, and I think these numbers across the board solidify that. Terbitnya data Depnaker bersama dengan kesaksian hari kedua Kepala Federal Reserve atau Bank Sentral AS, Jerome Powell di Kongres. Powell menekankan kesiapan The Fed mempertahankan kebijakan restriktif. The headline and the data continue to indicate that inflation is manageable. If we settle in between a 2 to 3% net inflationary environment, I think that is a reasonable place for us to be. It continues to provide growth for the economy. I think it continues to spur a decent equity market. And I think we're in a higher for longer interest rate period. The Fed telah 11 kali menaikkan suku bunga sejak awal 2022 saat inflasi sempat melampaui 9% sebelum akhirnya menurunkan kembali pada akhir 2024 dengan relatif terkendalinya inflasi. Tanpa menyertakan harga energi dan harga pangan yang memiliki volatilitas tinggi, indeks harga konsumen inti meningkat 3,3% secara tahunan. Ini juga melebihi ekspektasi dan ikut terangkat meningkatnya harga hunian yang naik 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Renova Purwadi dan tim VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Kesibukan ekstra tampak di Bandara Internasional Miami setiap Februari. Pesawat berdatangan dari Ekuador dan Kolombia membawa bunga untuk perayaan Valentine. We transport flowers all year round, but specifically in the Valentine season, we more than double our capacity because there's more than double demand. Menurut pantauan Federasi Retail Nasional, rangkaian bunga menjadi pembelanjaan terbesar kedua bagi konsumen Amerika Serikat untuk hadiah Valentine. Hadiah yang paling banyak dibeli adalah permen dan coklat. Selanjutnya konsumen memburu kartu ucapan, acara santap bersama, lalu perhiasan. The bulk of gifting will definitely be going towards significant others. But we're also seeing consumers, particularly younger consumers, also gifting more for friends, for coworkers, using this holiday as an opportunity to celebrate a lot of the other different relationships in their lives outside of just romantic love. Seperti di negara-negara lainnya, perayaan Valentine juga memicu pro dan kontra di Amerika Serikat. Survei menunjukkan tidak semua warga lajang ingin berpasangan.
Bahkan angkanya menurut data dari Survey Center on American Life mencapai 41% warga dewasa lajang yang tak mencari hubungan serius. Menurut pakar pemasaran dari Clemson University, inilah yang membuka celah merayakan Valentine tanpa harus memfokuskan pada pasangan saja. It's also a day to celebrate romantic relationships, but let's not forget about the other women in your life. You know, maybe your grandmother, your mother, maybe you had a teacher, it doesn't matter their gender, right? But I do want to think about, we could find a way to reposition this day. Hallmark has been doing this since 2000. We're going to try to reposition the day, not just as a day of love, romantic love, but let's make this a day of all types of love. Dengan reorientasi perayaan Valentine, pembelanjaan juga bisa diperluas. They're going to expand. This is a great thing. Instead of this just being a marketing day or opportunity traditionally for jewelers, for restaurants, for spas, for chocolatiers, I do see this as a business day for pet shops, right? For spas, for women to do days together, right? For sport communities. Survei Federasi Retail Nasional menunjukkan hampir sepertiga konsumen membeli hadiah untuk teman mereka. Angka tertinggi sejak organisasi ini mulai menggelar surveinya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's what we call an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi assistive seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger, hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses. They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Behind me, everyone asks about. We actually want to start making a list of what people think it is. I personally think it looks like something from Star Wars or a time machine. No one guesses that it is actually an early copy or blueprint machine. Direktur Koleksi National Building Museum, Nancy Bateman, mendemonstrasikan salah satu dari sekian banyak artefak dalam pameran terbaru di Washington DC yang disebut Visible Vault Open Collections. Ada lebih dari 2.500 barang yang menggambarkan sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Banyak di antaranya tersimpan dalam koleksi tertutup selama beberapa dekade. Menurut Direktur Museum, ada beragam karya arsitektur dalam pameran ini.
Here you're going to see models and work that you're going to from processes, from I.M. Pei, from Frank Gehry, from Cesar Pelli. Then you're going to see some of the most beautiful and beautifully designed and laid out historic tools collections, our brick collection, our maquettes, our World War II. You know, there's just so many things that you. Perlu waktu 5 tahun untuk menyusun pameran ini. Dari kolom model Korintus yang dibuat untuk Museum Seni pertama di Washington tahun 1861 hingga sampel lapisan lantai yang diproduksi tahun 2014. Yang terberat dalam koleksi ini adalah mesin pembengkok lembaran besi dari tahun 1906 yang beratnya sekitar 159 kg. Yang paling terkenal adalah gulungan linoleum merek Armstrong dari tahun 1932 yang banyak ditemukan di hampir semua dapur di Amerika pada pertengahan abad ke-20. Ada juga koleksi miniatur bangunan dan monumen terkenal ini, serta yang besar seperti fasad bangunan dan bingkai jendela yang memungkinkan pengunjung mengagumi detail-detail yang rumit. They've been in storage for so long, and in order to bring them out and put them on display, they really needed to be built into the walls or be given a very large platform to stand. Ada juga mainan seperti Lincoln Logs, set Lego awal, batu bata Frobel untuk anak TK, bahkan mainan koleksi langka seperti set konstruksi Disney dan rumah boneka Petite Princess tahun 1960-an. Bahkan ada ruang khusus dengan perkakas yang menceritakan kisah evolusi pekerjaan konstruksi, termasuk perkakas listrik awal dan juga kotak perkakas buatan sendiri. This is all different types of sheet metal hammers in particular, depending on what you're shaping and what you're doing. Laci-laci di pameran ini berisi cetak biru asli, model miniatur, mainan dalam dus, dan berbagai barang lainnya. Pameran ini akan terus diperbarui secara berkala dengan beragam koleksi baru dan juga dengan barang-barang dari arsip museum yang sangat besar. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.